गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रानै थाबावबाय। दानो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों दिनै नलबारियावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नैबे 300 जननिबो बारा टिचारफोरखौहाय नलबारि डिस्ट्रिक्टनि टिचारफोरखौहाय गभर्नमेन्टआव आखायाव लानायनि बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय दिनैहाय जोंनि बिटिसि आवहाय मानो बेफोरखौहाय सोदेरफानायनि मावनानै होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुङाखै जे माखासे नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय भेरिफिकेसन जानानै थांबाय गोबावथार 1 बोसोरनिबो बारा जाबाय नाथाय बिथांमोननो दासिमबो सेलारिखौनो रेगुलार खालामनो हायाखै। बिटिसि बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स बेखौहाय दिनै गासैबो भेरिफिकेसन जाजोब्बाय गासैबो बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट मोनबाय अब्ला दासिमबो बिथांमोनहा मोजाङै पस्टिंखौ मोननो हायाखै। आरो नायदो रायजो राजाफोर सोरबायाखि 10,000 12,000 जोंहाय न'खर सालायनो हायो। बे भेन्सार स्कुल बेबायदिनो 19 माबानिफ्राय लानानै 93 निफ्राय लानानै दिनै सोलिबोनाय जों हाबबोनाय स्कुलनि फोरोंगिरि बे एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनो दासिमबो 10-12,000ल' रायजो राजाफोर बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोरखौहाय दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोनहा दिनै साननो रोंनांसिगौ। दिनै बिथांमोनहा एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौ बिराद मोजां खालामनायनि गेदेर गेदेर बाथ्राफोरखौ बुङोमोन। बै समावहाय हाग्रामा महिलारिमोनखौहाय बिथांमोनहा नाम सुयै नाम खारि पाब्लिकनि थाखाय मोजां मावाखै गावसिनि सिपि आरो गावसिनि बेंक बेलेन्स बारायहोनायनि माबायावसो बिथांमोनहा थालावसो मावगासिनो दङ होननानै बै समाव बिथांमोनहा बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनखौबो सेम कन्डिशनाव जों नुनो मोन्दों। दिनै बिथांमोनहाबो जेबो मावनो हायाखै। आङो दिनै थाम्बनेलाव जे होदों रायजो राजाफोर दिनै माबा आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा थगायसुला होननानै मानि थाखाय थगायसुला बुंदों रायजो राजाफोर जे थांनाय समावहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौहाय फुल प्रेजार खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथांमोनहा बेखौबो हल्ड खालामनानै दोनथ'बाय। आरो 10टा जे कलेज बे कलेजखौहाय फुल प्रेजार खालामनायनि थाखाय मुङावहाय गोबांथार बेबायदिनो एरियानि मानसिफ्रा फरखा गावलायदोंमोन बेबायदिनो रंजा बाजा पार्टि जाखोलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि माबायाबो एपइन्टमेन्टआबो डुप्लिकेटसो जादों रायजो राजाफोर। बे थगायसुला नङा रायजो राजाफोर। आरो जे एथ' बोसोर जे 20,000निबो बारा टेट पास जानानै दङ एलपि आरो एमइ आवहाय दिनै बिथांमोनखौबो ओरैनो एग्जामिनेसन होनानै पास जाहोनानै दिनैसिमबो बिसोरखौ पस्टिं होआखै। दा सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन बिथांमोनहा खालामगासिनो दङ माब्ला खालामजोबगोन बे मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा मोनसे थगायनानै जोंनि पाब्लिकफोरखौहाय मोख्रा मोसा होनाय बायदि खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोर। दिनैहाय जोंनि माखासे बिटिसिआव थानाय मन्थ्रिफ्रा दुरबल बेखौ जोङो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला नै सासे आसामनि मिनिस्टारा माबायदि एखेबारे गोख्रों रावजोंहाय सोंखारिदों आरो एक्सन लानो बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोंनि इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' बिथांमोन आरो दिनै जेसेबांनाखि एमएलए बिथांमोनखौ जेबो मोजां खगासियै आरो दम गोनां बाथ्रा एक्सन लानो हानाय बेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोनहा दिनैसिमबो बुंनो हायाखै आरो दिनैसिमबो बुङाखै। फोरमायगोन खोन्थागोन बेफोरबायदिल' बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोनहा जे जोंनि बर'नि माखासे मोनथा आरो जे बिटिआर एग्रिमेन्टजोंहाय जोङो खालामनानै लाबोबाय बेखौ गोख्रै इमप्लिमेन्टेसन खालामाब्ला दिनै इउजि ब्रह्मआनो होन बिस्वजित दैमारि होन बिथांमोनहा जेसेबांनाखि जोंनि बिटिसिआरनि आन्डारावहाय एमएलए एमपिफोर दङ बिथांमोनहा माबानानै रेजिगनेसन होनानै दिनै बिथांमोनहा ओंखारबोनांगौ होननानै आङो सानो। नाथाय जोंनि माबाफ्रा बेफोरखौहाय दमबो गैया गाव गावनि गाद्दिखौ बासायनायनि थालावसो दङ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर बिराद दखायसुला दिनै जोंनि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा जोङो बेखौ नुयो रायजो राजाफोर बिराद थगायसुला। मानो होनोब्ला बिथांमोनहा बेसेबा गोबाव जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो भेरिफिकेसन खालामनाया आरो दा टेट पास जानानै थानाया आरो बेबायदिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थानाय मानसिफोरखौहाय थगायबोगासिनो दङ। गासै सेक्टरावनो जों थगायबोनायखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय नैबे मिनिस्टारा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভনীসকলৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কঠোৰ হ'ব লাগিব আৰু সেইটো কঠোৰ আমি হ'মেই। যোৱা 3 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ যি ঘটনা অত্যন্ত গৰ্হিত ঘটনা আৰু আমি সকলোৱে এই কথাটোত মনত
অত্যন্ত আঘাত পাইছিলোঁ। নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনে সেই ধৰণে কাম কৰিব নাই, সেই সক্ৰিয়তাৰে যে ইমিডিয়েটলি আহিম সেই কামটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত মই ভুক্তভোগী পৰিয়ালক আহি লগ কৰিলোঁ। তেখেতৰ নিজৰ সন্তান ল'ৰা এটা হেৰুৱাইছে, গতিকে আমাৰ নিজৰ ভাতৃ এজন হেৰুৱাইছে। আমাৰ ভাতৃ হেৰুৱাৰ লগে লগে ভগ্নী ধৰ্ষিতা হৈছে। এই কথাবিলাক আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখজনক। আৰু এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহ আজি কিছুদিন ধৰি আমি দেখিছোঁ যে এইটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক। কেইদিনমান আগত মাজবাটত মই নিজে গৈ আহিছোঁ, তাত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ভগ্নী এগৰাকী, মাজবাটত তাৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিত আমাৰ আদিবাসী বাগানৰ ভগ্নী এগৰাকী। এই ধৰণে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বাৰে বাৰে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আমাৰ ভগ্নীক এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে, আৰু এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত আৰু এইটো সহ্য কৰা নহয়। নিশ্চয়কৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কিছু কাম কৰিব পৰা নাছিল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিল, আৰু নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে কেতিয়াও অসমত এই ধৰণৰ আমাৰ ভগ্নীক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত এই মিয়াসকলে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো সাহস কৰা নাছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে এই ধৰণৰ এটাৰ পিছত এটা ঘটনা ঘটা আৰম্ভ হৈছে। আৰু আজি মই ইয়ালৈ আহি ৰাইজৰ পৰা যিটো বুজিলোঁ যে ইয়াত এই অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট সাহস কৰা সেই জনগোষ্ঠীটোৰ সাহস আমি দেখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া বড়ো ভাইসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ সাহস তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰক, নহ'লে আমি যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে কঠোৰ হ'ম। পৰিয়ালটোৰ মই ক্ষতিপূৰণ বুলি নকওঁ, অৰ্থনৈতিক সাহায্যৰ কাৰণে চৰকাৰে দুয়োটা পৰিয়ালকে, যিগৰাকী ভগ্নী আমাৰ পৰা ভগ্নী ধৰ্ষিতা হ'ল আৰু আমাৰ যি ভাতৃ আমাৰ পৰা হেৰাই গ'ল, দুয়োটা পৰিয়ালকে চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰি অলপমান সহায় কৰিব। ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা থাকিব সেই ব্যৱস্থাও মই আজি নিৰ্দেশনা দিছোঁ। এইটো আইনগতভাৱে আবেদন কৰা, এই ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব আৰু এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত লৈ যোৱা হ'ব, যাতে ইমিডিয়েটলি শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি একিউজ আছিলে একিউজখিনি ধৰা হৈছে, এগৰাকী মাত্ৰ বাকী আছে আৰু বাকীখিনি সকলোকে ধৰিছে। এইগৰাকীও সাক্ষ্যৰ ওপৰতে নামটো আহিছে। বাকী যিসমূহ মুখ্য অভিযুক্ত আছিল গোটেইকেইজনকে ধৰা হৈছে, আৰু এওঁ যি সাক্ষ্যৰ অভিযোগত আহিছে যোৱাকালিও এগৰাকীক ধৰিছে, আৰু যি পলাই আছে তাকো ধৰা হ'ব। আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিম যে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি গোটেইখিনি কৰিছে। আৰু আমাৰ যিহেতু গোটেইখিনিৰ এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছে, কাৰণ আমাৰ নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এনেধৰণে বহিমূলৰ মানুহে আহি আক্ৰমণ কৰিব, বহিমূলৰ মানুহে আজি আমাৰ মান সন্মানৰ ওপৰত হাত দিব, এইটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেনেকে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে ল'ব। এটা অভিযোগ আহিছে যে যিদিনাখন এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেই পৰিয়ালত গৈ ল'ৰাকেইজনে ফোন কৰিছে থানালৈ, কিন্তু থানাৰ ওচৰত যি সময়ত যাব লাগিছিল তাত যথেষ্ট পলম কৰিছে, যাৰ কাৰণে এই ল'ৰাটো আচলতে এনেকুৱা অভিযোগ যি নাহক কিয় এটা কথা নিশ্চিত যে পুলিচে যি ধৰণে কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি ইমিডিয়েটলি 3 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ ঘটনাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি দোষীসকলক কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেতিয়াবা এই ধৰণৰ কথা হয়, কিবা কাৰণত ফোনত হয়তো পোৱা নাই বা কিবা হৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনক ইয়াত ধন্যবাদেই দিব লাগিব। আৰু ৰাইজেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হেমাহি হোৱা নাই। কেৱল আমি সদায় এইটো অকল ঘটনা নহয়, ঘটনাটো হ'ল ইয়াৰ লগত যিবিলাক কথাৰ কাৰণে এইবিলাক ঘটনা হৈছে সেই কথাবিলাকৰ শিপালৈ যাব লাগিব, আৰু সেইটোৱে বন্ধ কৰিব লাগিব। অভিযুক্তসকল অবৈধ ইটা ভাটিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে, সেই কথাটোৱে ইতিমধ্যে মই আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে তাত কি ধৰণে তেওঁলোকে এই ট্ৰাইবেল বেল্টত বহি আছে, তেওঁলোক সঠিকভাৱে বহা মানুহ নে বেলেগৰ পৰা আহি বহা মানুহ, বা কেতিয়া আহিলে এই মানুহবিলাক এইবিলাক মাটি চৰকাৰী মাটিত আছে নে কিবা বেলেগ মাটিত আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু চাবৰ কাৰণে মই আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে কঠোৰভাৱে বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব, ৰাইজে বুজি পাব লাগিব যে এতিয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত এই মিয়াসকলৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ কঠোৰভাৱে যিটো সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি কিন্তু সামাজিকভাৱে দেখুৱাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ
ভিতৰতো কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা আছিল যি ঘটনাবিলাকে তেওঁলোকক এতিয়া অলপমান সাহস দিছে। কিন্তু এই প্ৰথম যোৱা 3টা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনত কিন্তু এই মানুহবিলাকে সাহস পোৱা নাছিল। যোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা বা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা এই ধৰণৰ সাহস কৰবাত পালে, আৰু সেইকাৰণে আমিও সামাজিক সচেতনতাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব। আৰু চৰকাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে। খিলঞ্জীয়া বাই ভনীৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ কাৰণে যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে সিমান কঠোৰ হ'ব। চৰকাৰ যিহেতু আপোনালোকৰে, কেন্দ্ৰতো আপোনালোকৰ চৰকাৰ, ৰাজ্যতো আপোনালোকৰ চৰকাৰ। যি সময়ত এই ঘটনাটো হৈছিল তেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিল, আৰু যেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকে তেতিয়া আমাৰো এটা লেভেলতলৈকে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে, আমি সকলো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আনকি মই সেই সময়তো যেতিয়া আমি কথাবিলাক গম পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি আনকি আহিবও পৰা নাছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত। আৰু তাৰ পিছতে চৰকাৰখনে যেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কৰিছে, আৰু এইটো যে এইটো আটক কৰালৈকে আমাৰ কাম, বাকীখিনি আইনী ব্যৱস্থা ফাষ্ট ট্ৰেক কৰা ইত্যাদিৰ কাৰণে আমি যি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিম। আৰু চৰকাৰে এটাতেই মানে অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব লাগিব যে আমি সকলোকে এটাই ক'ম যে আমি সামাজিকভাৱে সচেতন হ'ব লাগিব যে এই ধৰণৰ আক্ৰমণ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভনীসকলৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি কঠোৰ হ'ব লাগিব, আৰু সেইটো কঠোৰ আমি হ'মেই। আৰু তাৰ লগে লগে মই हमारे विभिन्न हमारा दिमाग खराब कर दिया था ये सब बोलते बोलते। अभी लोगों का मन अलग हो गया। आज अगर चुनाव हो जाता है मोदी जी का, लोगों का पूरा आशीर्वाद उनका साथ रहेगा। वो कालखंडी कभी ऐसा होते हैं, आदिवासी हो नॉन आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारा साथ है। वो समय कांग्रेस ने खटाखट अठाखट बहुत सारे स्कीम निकाला था, लोगों को मालूम हो गया ये सारे धोखा थे। तो इस बार देखिए, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि 28 आदिवासी क्षेत्र में क्या होगा, हम 28 में 20 जीत के लाऊंगा। किसलिए? उनका साथ धोखा हुआ, पहले नौकरी का धोखा हुआ, फिर बेकार भत्ता का धोखा हुआ, इस बार खटाखट का धोखा हुआ, तीन बार धोखा हुआ। तो इसीलिए इस बार आदिवासी क्षेत्र का सारे वोट हमारे नाम पर, मतलब बीजेपी का नाम पर। सर, चर्चा ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव, आप कंफर्टेबल है उससे? देखिए, मेरा तो एज ए बीजेपी कार्यकर्ता, हम सारे तीनों स्टेट में चुनाव जीते, लेकिन हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि आप झारखंड का और ध्यान दो, तभी हम झारखंड में ध्यान दूंगा। भूपेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन दोनों ध्यान देगा महाराष्ट्र और हरियाणा में। और मेरा तो विश्वास है, अभी 1 महीना चुनाव हो गया, जितना भी झूठ बोला था, संविधान बदल देगा, खटाखट करेगा, लोगों को तो मालूम हो गया। अभी लोगों का, जो लोग मोदी जी को वोट भी नहीं दिया, लोगों ने बोला भाई साहब हमारा गड़बड़ी हो गया, हमको वो लोगों ने एकदम हमारा दिमाग खराब कर दिया था ये सब बोलते बोलते। अभी लोगों का मन अलग हो गया। आज अगर चुनाव हो जाता है मोदी जी का, लोगों का पूरा आशीर्वाद उनका साथ रहेगा। वो कालखंडी कभी ऐसा होते हैं, वो कालखंड थोड़ा सा गड़बड़ी वाला था, लोगों का मन में वो लोग घुसा दिया। जो संविधान के लिए मोदी जी हमेशा संविधान को नतमस्तक करके शपथ लेता है, इंदिरा गांधी तो कभी संविधान को नतमस्तक करके शपथ नहीं लिया। कभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संविधान को नतमस्तक करके दायित्व नहीं लिया। अगर देश का एक ही प्रधानमंत्री कभी संविधान को प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए प्रधानमंत्री का दायित्व लिया, वो नरेंद्र मोदी ही है। अभी तो लोग देख रहा है। तो इसीलिए जो भी नैरेटिव था वो बदल गया है, और लोग 2-3 महीना का बाद देखिए, लोग कांग्रेस से जवाब मांगेगा, जेएमएम से जवाब मांगेगा कि 1 लाख रुपया दे दो हमें। डेमोग्राफी चेंज और एनआरसी, ये मुद्दा रहेगा झारखंड के? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आज झारखंड का आदिवासियों का सामने अगर सबसे बड़ा समस्या है, ये है घुसपैठ का। अभी हमारे अमर बावरी जी जाके आया पाकुड़ में स्थिति क्या है? पाकुड़ में जो लोग हैं, पुलिस मिलिट्री का लोग है, वो लोग बोलते हैं कि इतना खराब स्थिति हमने कभी नहीं देखा। आज आदिवासी समाज हो, हिंदू समाज हो, पूरा ये जो इन्फ्लेटेटर्स है वो लोग खोखला कर दिया है। आदिवासी बेटियों को शादी का ड्रामा करके जमीन कौन हड़प रहा है? कोई नॉन आदिवासी लोग आदिवासी का जमीन हड़पने नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं?
खाली ये बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग ही करते हैं। तो इसीलिए हमें डिबेट करना चाहिए जेएमएम से, भाई आप बताइए आप इन्फ्लेटेटर्स का खिलाफ आप क्या कदम उठाएगा। जो मेरा बेटी को शादी करके जमीन हड़प रहा है उनका ऊपर आप क्या कदम उठाएगा। लेकिन जेएमएम का पास तो उनका कोई जवाब नहीं है। आज आप बार बार कल्पना सोरेन का बात बोलते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र में भी बीजेपी का 28,000 लीड हुआ है, वो बात तो आप बताते नहीं है। उनका खुद का चुनाव क्षेत्र में तब आप लोग बोल रहा था कि बड़ी नेता बन चुका है, तो मैं पूछा ये लोगों को कि उनका चुनाव क्षेत्र में किसका लीड हुआ। वो लोग बोला भाई साहब क्यों क्या बता रहे प्रेस का लोग, हमारे तो पता नहीं, उस चुनाव क्षेत्र में तो हमको 28,000 लीड मिला है। फिर मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र में क्या हुआ है, बोले नहीं बीजेपी जीते हैं। कि मुख्यमंत्री चुनाव क्षेत्र में जो बीजेपी को वोट दिया है वो लोग क्या आदिवासी नहीं है। आप लोग अगर आदिवासी को बात देगा कि बीजेपी को वोट देने वाला अलग आदिवासी है, जेएमएम को वोट देने वाला अलग आदिवासी